जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। आपण मानकु आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। जिते जीवन में बहुत कष्ट मिलता है, जिते जीवन में सब दुख कष्ट आम चारिआडू आसी थाए किंबा केते जेकोसी सिचुएसन आम कौन प्रोब्लेम में फसी जाता जो फसी जाता आम बाहर पार न था तेज से ही आम भगवान पाखक जाऊ भगवान को शरण कतिकी जाता कि भगवान को आम डाकी था। एमती भी किसी लोक अच्छा जो मैंने कि केवल दुख कष्ट पड़े कि विपद आसिले कि प्रोब्लेम आसिले से ही भगवान पाखक जाती कि भगवान मंदिर को जाती कि भगवान को डाकी था कि भगवान मोर दुख कष्ट दूर कर। कि एमती भी दुनिया बहुत लोग अच्छा जी कि सब भगवान को सेवा करती, भगवान को पूजा आराधना करती और भगवान का शरण ही नहीं था से सब भगवान को ही स्मरण करते, भगवान को ध्यान करता। जदि आप सबुदिन पूजा कर भगवान को ध्यान कर भगवान को सेवा कर तथापि आपण जीवन में दुख कष्ट आते भगवान को डाकी था भगवान पचारि था कि हे भगवान मो जीवन कौन पर दुख कष्ट आँच कौन पर मो कष्ट आए सब दुख कष्ट किपर दूर हम कौन एमती मो जीवन में आसला ये सब जिन भगवान ठू उत्तर चाहती भगवान को भगवान ठार सब कष्टर सल्यूसन चाहती। जो आप भगवान को डाकती पूजा आराधना करती सबुठ मूल ही भक्ति थाए विश्वास थाए। यदि आप भक्ति विश्वास थाए तेरे आपण जीवन में जहाँ भी दुख कष्ट आस भगवान निश्चय ही शुणवे। एमती भी किसी माने ना कि भगवान को लड्डू देदेवा किले कि फल देदेवा किले आने कि भोग कर देदेवा कि धूपकाठी दीप जलैवा सबुदिन यह द्वारा कि दुख कष्ट दूर होता है एमती किसी मान न था। जदि आप जहाँ भी दौथे भोग कि दीप धूप पूजा करते भी आप मन में विश्वास और भक्ति नथब ये सब जिन मान न था। तेणु गोटे लोक यदि केवल भगवान को नमस्कार कर तार मन सच्चा मन थब कि भक्ति करथब कि 5 मिनट भी बस पूजा करू कि भगवान को सेतिक समय निजक दौथब तेल से कथा ही भगवान शुणवे। तेणु आप जहाँ भी करूँ सब मूल भक्ति विश्वास ही थवा दरकार। एमती भी बेले बेले हुए भगवान का सामने बसिले आप जीवन में जहाँ भी दुख कष्ट आसे आप भगवान को कहवाई चेष्टा करते भगवान सब कथा कहती। यही समय आप जो कहते मन मन भावुवे आपण आखिर लुह झरी आसे कि आपण कांद लगे कि आपण दुख कष्ट एत थाए जे आप से सब भगवान को कहींपारती केवल भगवान को देखी देखी आपण आखिर लुह झड़ी आसे और कांद आसे कहवा पूर्व। एमती भी सिचुएसन हुए कि आप ठाकुर घर पूजा करते कि मंदिर में कौटी भगवान को डाकुवे आप दुख कष्ट कहते आपन को सब जिनस कहला आपको भगवान आगे कांदिया इच्छा हुए किंतु परिवेशर कौन परिवेश पाखापाखि कौन लोक थे कि आप घरे परिवार लोक थे कि आप पाखे किए थे से आप भगवान को निज कांद बा निज लुह भी देखी पारती बेले बेले। एमती भी सिचुएसन आसे जो आप एकुटिया पूजा करती भगवान को डाकती से आप मन खोली कांदी पारे मन खोली कांदती और लुह झड़ाती। ये सब जिन रियल लाइफ हुए जी भगवान को डाकी से जानी भगवान को जीवन भगवान जो पूजा कर जीवन में केते दुख कष्ट कही जीवन में दुख कष्ट सब कांद मध्यम लुह मध्यम भगवान को से जन एवं ये सब मान सब मन रखते जदि आपण मन में आप भगवान पाखे बसिले ये सब जिन हो लुह आँच कांदा हो मानि नियंतु आप मन रखि था यार अर्थ ही भगवान किसी ना कि शक्ति आपण पाखे आप घर अच्छी कि आपण पूजा स्थान अच्छी कि आप भक्ति सेतिक अच्छी भगवान प्रति जहाँ कि आप भगवान को ये सब जिन कहना चाहते यार अर्थ ही भगवान आप पाखे ही रोच ये सब जिन देखुं एवं भगवान आगे कांदे अर्थ ही जानवे आपण आत्मा भगवान आत्मा गोटे हो जाए भगवान आगे आप जहाँ भी सब दुख कष्ट कहते भगवान ये सब जिन शुणुं देखिपुर जापर से तो आप सब जिन भगवान आगे सेयार कर जीवन में दुख कष्ट सब ऑटोमेटिक लुह बाटे कांद बाटे बाहरी आसता है। आप भगवान पर विश्वास अच्छी बोली आप भगवान को ये सब जिन सेयार कर दुख मध्य आप जन और आप भगवान पर से भक्ति अच्छी बोली आप आगे ये सब जिन कहींपार तेणु आप जानी तो यह सब जिन मान ही आप भगवान सागर कनेक्शन हो जाए भगवान कृपा पड़ जाए। आपड़ केत भगवान को कहते भगवान मत पैसा दियो गाड़ी दियो घर दियो ये सब जिन मांगे भगवान किसी आवश्यक ना आप जीवन में जहाँ भी दुख कष्ट अच्छी सब भगवान कहते भगवान ये सब दुख कष्ट बाहर दूर कर मत रास्ता देखाओ भगवान मत रास्ता देखाओ ये सब दुख कष्ट किपर दूर हम किपर ये सब जिन मुझे दूर हेबी ये सब जिन जो आप भगवान को रास्ता मांगे भगवान से ऑटोमेटिक आपको सब जिन धीरे 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 देखिए सब जिन रास्ता देखिए आप जीवन जहाँ भी दुख कष्ट अच्छी तार सब सल्यूसन आप निजे जापर।
ଏମିତି ବି କେହି ସଂସାର ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିନି, କେବେ ସେ ଖାଲି ଖୁସି ହିଁ ରହିଛି। ମଣିଷ ଜୀବନ ଆପଣ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସଂସାର ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, ପୂଜା କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଭଗବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ତା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶୁଣେ। ଏମିତି ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ବା ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ବା ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଛାଆକୁ ଦେଖାଯିବ ବା ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ସହିଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଧିକା ଥାଏ ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତିନି ବା ଆମେ ଭାବୁ ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ଭଗବାନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ। ଆମେ ଆଜି କୌଣସି ଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କର, ଭଗବାନ ମୋର ଆଜି ଜୀବନ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମୋର ଏସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମୋର କାଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲି, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲି, ମୋର କାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦିଅ କି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦିଅ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ହୁଏନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଟ ଫୁଟିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଭଗବାନ ଧରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଏସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଦୂର ହେବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପା କିମ୍ବା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଗବାନ ଡାକନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋର ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଉ, ଆପଣ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାପରଦିନ ପୁଅ କି ଝିଅ ହୋଇନଥାଏ କି 15 ଦିନ ମାସରେ ହୋଇନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ 9 ମାସ କିମ୍ବା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ତା'ର ଖୁସି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଭଗବାନ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ତାପରେ କହିପାରିବେ ହଁ ମୋ ଭଗବାନ ଡାକ ଶୁଣିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇନଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କିପରି ଦୂର ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିପରି ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମିଳିବାର କାରଣ ହିଁ ଆପଣ ସୁଖର ମେହସୁସ୍ କରିପାରିବେ ବା ସୁଖ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ଖରାପ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ କର୍ମର ଫଳ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଟୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ କଟିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଗକୁ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଣାଇଛି ଭଗବାନ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେତିକି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର ଭଗବାନ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲୁହ ଆଖିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ବସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଭଗବାନ ସହ ଆପଣଙ୍କ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଭଗବାନ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବା ଭଗବାନ କିଛି ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ବାଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପରେ କ'ଣ କେଉଁ ସବୁ ଖୁସି ହେଉଛି ଆପଣ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର, ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବା କିମ୍ବା ଲୁହ ବାହାରିବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।